Hola, soy yo de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas. Y hoy tengo conmigo a dos muñecas pelirrojas que van a acompañarme en el video de hoy. Здравствуйте, это снова я, Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам. И сегодня со мной две рыжеволосых куклы, которые будут сопровождать меня в сегодняшнем видео. Esa es Alegra. Yo creo que la recordáis un poco si habéis visto el día cuando ella llegó a mi casa siendo un regalo de la tienda Muñequil Cuclamania. Ella llegó junto a la Poliplala y pues se quedó y se mostró una chica muy estilosa y muy interesada también en la lectura, lo que nos une a ella y a mí. Это Аллегра, наверное, может быть, помните ее. Не так давно была распаковка Пулип Лалы, а Аллегра приехала вместе с ней в качестве подарка от магазина Кукламания. И вот осталась со мной. И за это время проявила себя как девушка очень стильная и большая любительница чтения, что, любовь к чтению, я имею в виду, нас с ней и объединяет. И bueno, la otra pelirroja, а другая рыженькая, es la muñeca J-Doll. Другая рыженька это куколка J-Doll. Ella tiene mala suerte porque no tiene nombre definitivo. Desde que la tengo, la iba cambiando de nombre varias veces y ningún nombre se le pegó para quedarse. И у этой девочки немного такая неудачная судьба в том плане, что у нее до сих пор нету имени, хотя она давно у меня живет. И с тех пор, как она у меня появилась, я несколько раз меняла имя, и ни одно имя не приживалось, не оставалось с ней. Y ahora mismo ella está haciendo una especie de cosplay de Ana de Tejas Verdes, igual que Alegra también, por eso las dos llevan las trenzas. И сейчас она делает небольшой косплей Анны из «Зеленых мезонинов». Ana de las Tejas Verdes es la protagonista de la novela homónima de Lucy Maud Montgomery que estamos leyendo las tres, yo и las muñecas. Сейчас она так одета, потому что делает небольшой косплей Анны из «Зеленых мезонинов», и Аллегра тоже. Анна из «Зеленых мезонинов» — это главная героиня книги Люси Мот Монтгомери, которую мы с куклами читаем. Y bueno, y si vais a ser tan amables como darme ideas para los nombres de esa muñeca, os estaré muy agradecida. Y если вы будете так любезны, что дадите мне какие-то идеи имени этой куклы, я буду вам очень благодарна. Bueno, yo he empezado a hablar de la lectura, de la literatura, no simplemente por hablar, sino porque hoy también tenemos un vídeo un poco literario. Es que hace ya tiempo que no hemos leído ningún cuento italiano popular y la verdad es que yo echaba de menos a esas entregas literarias, que es que me encanta leer en italiano y traducirlo a castellano y a ruso. No sé si a ustedes, pero a mí sí que me da gusto hacerlo. Espero que entre ustedes también hay algún que otro espectador o alguna espectadora que también disfrute de eso. Неспроста я начала сегодня говорить о литературе. Сегодня у нас будет немного литературное видео, потому что, как по мне, довольно давно мы с вами не читали итальянских народных сказок. Не знаю, как вам, а мне это дело очень нравится. Нравится читать на итальянском, переводить на испанский, на русский. И надеюсь, что среди вас тоже есть какой-то зритель или зрительница, которым это нравится. Pero voy a elegir un cuento cortito porque el último que hemos leído, que era La Reina Lechera, era muy interesante, pero un poco largo, и no os quiero aburrir. Выберу сказку покороче, потому что последнюю, которую мы читали, Королева-молочница, была интересная, но длинноватая, а я не хочу, чтобы вы у меня заскучали. Bueno, voy a poner esa hermosísima pelirroja sin nombre aquí cerca para que ella escuche el cuento и empezaré a leer. Сейчас поставлю эту рыженькую безымянную красавицу рядом, чтобы она слушала сказку, ну а сама начну читать. Voy a ponerla aquí en el alféizar sentada
Que disfrute la mañana de verano, el día 10 de julio. Посажу ее тут на подоконник, пусть сидит, наслаждается утром, летним утром 10 июля. Y también está aquí alegra, un poquito así dudosa y cuestionable, o sea, no ella, pero es, su ánimo es así, lleno de dudas y ella siempre se está haciendo preguntas dentro de sí misma. А вот и Аллегра такая немного сомнительная и вопросительная, но не в том смысле, что в ней что-то вызывает сомнение, а в том, что у нее такое настроение, она всегда любит сомневаться, задавать себе какие-то внутренние вопросы, все время о чем-то думает. Bueno, yo prefiero que ellos piensan en el cuento que van a escuchar. А я предпочитаю, чтобы они подумали о сказке, которую они услышат. А сказка будет называться так же, как называется сборник сказок «Il regalo del viento tramontano». То есть подарок северного ветра. El cuento pues se llama igual, como se llama, igual que se llama este libro, El regalo del viento del norte. Es bastante corto el cuento, no lo he leído anteriormente. Entonces será el estreno, como siempre. A ver si es interesante. Сказка довольно короткая, я ее перед этим не читала, так что, как всегда, будет премьера. Надеюсь, будет интересно. Un contadino di nome Giappone abitava nel podere d'un priore, super un colle dove il vento tramontano distruggeva sempre frutti e piante. Siempre se me olvida la palabra contadino. Justo ahora, antes de empezar a leer, lo recordaba, pero tan pronto como empecé a leer, se me olvidó. Y lo sé. Bueno, un pobre hombre llamado Giappone vivía en el poder de un padre, de un clérigo, sobre una colina donde el viento detrás de las montañas destruía siempre las frutas y las plantas que él plantaba. El pobre, бедный человек по имени Джапоне жил в регионе, где власть держал один священник. Проживал он на холме, и ветер, дувший из-за гор, северный ветер, всегда портил посаженные им растения и не давал созревать фруктам. Il povero Giappone pativa la fame con tutta la familia. El pobre Giappone pasaba hambre junto a toda su familia. И бедный Giappone, как и вся его семья, stradal от голода. Un giorno si decide: voglio andare a cercare questo vento che mi perseguita. Salutò moglie и figlioli и andò per le montagne. И однажды он решил: пойду-ка я найду тот самый ветер, который мне столько приносит бед, который меня преследует. Y un día decidió: voy a ir a encontrarme con aquel viento que me está persiguiendo. Попрощался с женой и детьми y отправился в горы. Le dijo adiós a su mujer y a sus hijos y se fue al monte. Arrivato a Castel Ginevrino, picchiò alla porta. Se facciò la moglie del viento tramontano. Придя в Castel Ginevrino, он постучал в дверь. Выглянула из-за двери жена горного ветра. Al llegar al castillo Ginevrino, él batió la puerta y la puerta se abrió y le saludó la mujer del viento detrás de la montaña. Кипикия. ¿Quién bate? ¿Quién es? Кто стучит? Кто это такой? Son Giappone. Non c'è vostro marito? Soy Giappone. ¿Su marido no está? ¿O está su marido? Я Giappone. А вашего mужа дома нет? È andato a soffiare un po' tra i faggi attorno subito. Entrate e aspettatelo in casa. Il Giappone entrò nel castello.
Он ушел немного подуть, погулять, но скоро вернется. Заходите, подождите его дома, сказала она, и Джипоне вошел в замок. Él se fue a soplar un poco, a pasear, pero luego volverá muy rápido. Entra usted y espéralo en casa. Y Gippone entró al castillo. Dopo un'ora alcanzó el viento tramontano. Después de una hora volvió el viento detrás de las montañas, el viento del norte. Через час вернулся северный ветер. Buongiorno viento. ¿Qué sei? Sono Gippone. Cosa cerchi? Здравствуй, ветер. Ты кто такой? Я Gippone. А что ты ищешь? Что тебе нужно? Después de una hora volvió el viento del norte. Buen día, viento. ¿Quién eres? Soy Gippone. ¿Y qué buscas? Tutti gli anni mi porti via i raccolti, lo sai bene, e per colpa tua muoio di fame con tutta la famiglia. Todos los años me estás dañando mi cosecha y lo sabes bien. Y por tu culpa estoy sufriendo de hambre junto a toda mi familia. Все годы, каждый год ты портишь мне урожай, прекрасно об этом знаешь. И по твоей вине я вместе со всей своей семьей страдаю от голода. ¿Y por qué se venuto da me? ¿Y por qué has llegado a mí? А почему ты пришел ко мне? Perché chiederti, visto che mi hai fatto tanto male, che tu rimedi in qualche modo. Чтоб попросить тебя, раз уж так ты мне навредил, исправь теперь как-то это. Para pedirte, pues, viendo que me has hecho tanto daño, a remediarlo de alguna manera. ¿Y cómo puedo? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Y как же можно это сделать? Son nelle tue mani. Все в твоих руках. Todo está en tus manos. Il viento tramontano fu preso dalla carità del cuore per Gippone e dice. El viento pues sintió una punzada de caridad en su corazón hacia el Japón, hacia este pobre hombre, y dijo. И ветер почувствовал в душе, в сердце вдруг укол милосердия такого по отношению к бедному Джипоне и сказал. Piglia questa scatola e quando avrai fame aprila, comanda che ci vuoi e sarai obbedito. Ma non darla a nessuno, che se la perde non avrai più niente. И сказал, возьми вот эту коробку, и когда почувствуешь, что проголодался, скажи, что ты хочешь, чего ты хочешь, и твое желание исполнится. Но никому ее не отдавай. А если ее потеряешь, то у тебя уже больше никогда ничего не будет. Toma esa caja y cuando tengas hambre, dile qué es lo que quieres y tu deseo pues se volverá realidad. Pero nunca le das esa caja a nadie y si la pierdes ya no tendrás nunca nada. Gippone ringraziò y partió. Gippone le dio las gracias y se fue. Gippone поблагодарил его и ушел. A metà strada nel bosco le venne fame e sete. Aprese la scatola e disse, porta pane, vino и campanatico. Значит, Gippone поблагодарил и ушел, но на полпути посреди леса захотелось ему есть и обуяла его жажда. Gippone le dijo gracias al viento y se fue, pero a la mitad del camino, en el medio de un bosque, sintió hambre y sed. Entonces abrió la caja y dijo, tráeme pan, vino y algo para comer con el pan. И тогда он открыл коробку и сказал, дай мне хлеба, вина и чего-нибудь того, что можно с хлебом съесть. E la scatola le buttò fuori un bel pane, una bottiglia di vino e un prosciutto. Gippone fece una bella mangiata e bevutale nel bosco и riparti. И из коробки появился прекрасный хлеб, бутылка вина и ветчина прошутто.
Джипон наелся как следует, напился y пошел дальше по лесу. Y de la caja apareció una botella de vino, un pan buenísimo y pues un jamón, vamos a decirlo, un jamón, un prosciutto, un jamón, vale. Prima di casa trovò moglie e figlioli, ce l'erano venuti incontro. Com'è andata? Com'è andata? Bene, bene, fece lui, e ricondusse tutti a casa. Mettetevi a tavola. Poi disse alla scatola pane, vino e campanatico per tutti. E così fecero un bel pranzo tutti insieme. Cuando llegó a la casa vio que en la puerta de la casa la estaban esperando su mujer y sus hijos y que dijeron, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, les dijo él, y les pidió entrar en la casa, luego sentarse a la mesa, abrió la caja y dijo, pan, vino y algo para comer con el pan, para todos. Y así, pues, comieron y tuvieron un buen almuerzo, todos juntos. И, придя к дому, он увидел, что у дома стоят его жена и дети, ждут его, спрашивают, ну как дела, как все прошло. Хорошо, хорошо, сказал он, и велел им всем заходить в дом и садиться за стол. Они сели, он коробку открыл, сказал, хлеба нам, вина всем и чего-нибудь, что можно с хлебом съесть. И они отлично поели, пообедали все вместе. Finito da mangiare e bere, Gippone dice alla moglie, non lo dire al priore che ho portato questa scatola, se non le prende voglia di averla e me la soffia. Io dir qualcosa, Dio me liberi. Después de comer, Gippone le dijo a su mujer, no digas nada al cura sobre esa caja, que yo he traído esa caja, porque entonces si él sepa algo, pues querrá agarrarla, querrá arrebatarla de mí. ¿Y crees que yo diré alguna cosa? Dios me libre. После еды Джипона сказал жене, ничего священнику не говори насчет того, что я принес эту коробку, а то иначе ему захочется ее у меня отнять. Да чтобы я что-нибудь сказала, избави Бог, сказала жена. Ecco che il priore manda a chiamare la moglie di Gippone. Pero un día el cura manda a llamar a la mujer de Gippone. Но однажды священник позвал жену Gippone. È tornato tuo marito? Ah sì, come è andata? Bene, sono contento. E che ha portato di bello? E così una parola dopo l'altra recava fuori tutto il segreto. Y empezó a preguntarla, ¿ya ha vuelto tu marido? ¿Y cómo le ha ido? Qué bien, estoy contento. ¿Y qué te ha aportado de bueno? ¿Qué te ha traído de bueno? Y así, palabra por palabra, le he sacado fuera todo el secreto. И, значит, позвал ее священник и начал ее расспрашивать. Ну что, вернулся твой муж? Как дела у него? Хорошо? Ой, я доволен. А что он тебе хорошего принес? И так, слово за слово, да, и выманил у нее весь секрет. Subito llamó Gippone и вскоре позвал Gippone. О, Gippone, so che hai una scatola molto preziosa. Me la fai vedere? Gippone voleva negare, ma ormai sua moglie aveva detto tutto, così mostrò la scatola e le sue virtù al prete. Эй, Gippone, я слыхал, у тебя есть какая-то замечательная коробка, можно мне посмотреть? Gippone хотел отрицать, но так как жена-то все уже разболтала, пришлось ему показать коробку и рассказать о ее чудесных свойствах священнику. Hey, Gippone, he oído que tienes una caja muy preciosa. ¿Me la muestras? Gippone quería negar, pero como su mujer ya había contado todo, tuvo que mostrar la caja y todos sus, pues, ¿cómo decirlo?, atributos mágicos al cura.
Giappone, dice lui, questa la deve dare a me. E io con cosa resto? Dice Giappone, lei sa ce l'ho preso tutti i raccolti e non dice mangiare? Giappone, dijo el cura, esa caja la tienes que darla a mí. ¿Y yo con qué me quedo? Dijo Giappone, ya me ha sacado todo lo que he recogido, toda mi cosecha, y yo me he quedado sin nada, no tengo nada que comer. Джипона сказал священник, эту коробку должен ты мне отдать. А я с чем останусь? Сказал Джипона. Вы у меня и так забрали весь мой урожай, все, что я собрал, мне есть нечего. Se mi dai questa scatola, ti darò tutto il grano che vuoi, tutto il vino che vuoi, tutto quel che vuoi, quanto не per voi. Если ты мне отдашь эту коробку, то я тебе отдам все, какое пожелаешь зерно, все, какое пожелаешь вино, вообще все, что пожелаешь и когда пожелаешь. Si me das esa caja, yo te doy todo el grano que quieres, todo el vino que quieres, todo lo que quieres y cuando lo quieres. Giappone poveretto acconsentì. E cosa gliene viene? Il priore grazie si gli diede qualche sacco di sementi grame. Era di nuovo allo stento e questo bisogna dirlo per colpa di sua moglie. Giappone бедный согласился, а что оставалось делать? Ну, а священник, конечно, обманул его, дал ему так небольшой мешочек семян. И снова пришлось ему, бедному, возвращаться к жене, ведь это по ее вине все случилось. E per causa tua che ho perso la scatola, le diceva, e direi che il vento tramontana me l'aveva raccomandato di non dirlo a nessuno. Ora di presentarmi a lui non ho più il coraggio. Finalmente si fece animo e si parte per il castello. Busso e si affaccia la moglie del vento. Chi è? Giappone. E si affaccia anche il vento. Cosa vuoi, Giappone? Giappone, el pobre, volvió a su mujer y dijo, es por tu causa, es por tu culpa que yo he perdido la caja y el viento me pidió no contar nada a nadie sobre la caja y ahora no tengo coraje, no tengo fuerza para presentarme ante él y contárselo todo, pero tuvo que irse a ver el viento. И крестьянин сказал жене своей, это все по твоей вине потерял я волшебную коробку, а ведь ветер меня просил никому о ней не рассказывать ничего. И теперь нету у меня никаких сил, нету идти к нему и рассказывать ему, с какими, мол, глазами я ему это все расскажу. Но в конце концов набрался все-таки сил, смелости и пошел к ветру. Luego pues tocó la puerta y abrió la mujer del viento y preguntó quién es, y luego se asumió el propio viento. Пошел он, значит, в замок, постучал, открыла жена ветра, спросила, кто это, а потом выглянул в дверь и сам ветер. Giappone, ответил Giappone. Giappone. Cosa vuoi, Giappone? Чего ты хочешь, Giappone? Che quieres, Giappone? Ti ricordi la scatola che mi avevi dato? Mi ha preso il padrone, non me la vuole rendere e me tocca sempre partire fame e stento. ¿Recuerdas aquella caja que me diste? El cura me la ha robado y no me quiere devolverla y ahora me toca siempre pasar el hambre y la sed. Помнишь ту коробку, которую ты мне дал? У меня забрал ее священник и патрон, как тут написано, хозяин земли местный, да, и не хочет мне ее отдавать, и теперь мне приходится все время снова голодать и испытывать жажду. Te l'avevo detto di non darla a nessuno. Ora vai in pace perché io non ti do più niente. Per carità, solo tu puoi rimediarme questa disgrazia. Te había dicho que no tienes que darla a nadie. Ahora vete en paz.
porque yo no te puedo dar ya nada. Por favor, te lo pido, por favor, ayudarme. Solamente tú puedes remediar esa desgracia. А ветер сказал, ну я же тебе говорил, я же тебя предупреждал, что не надо никому ее отдавать. Вот теперь иди себе с миром, ничего я не могу для тебя сделать. Ну, умоляю тебя, ради Бога, только ты можешь мне в этой ситуации помочь, только ты можешь это nесчастье как-то исправить. Il vento fu preso per la seconda volta dalla carità del cuore, tira fuori una scatola d'oro e gliela dà. Ну, тут ветер снова почувствовал милосердие в сердце своем, по второму разу уже достал золотую коробку и отдал ее крестьянину. Вот. Вспомнила, как быть крестьянин, наконец, по-испански. Bueno, y el viento de nuevo sintió en su corazón pues la bondad hacia este campesino. Por fin he recordado cómo se dice contadino en castellano, que es campesino. Y se sintió caridad por él y le dio una caja de oro, hecha de oro. Questo non aprirla se non quando avrai una gran fame, se no, non ti obbedici. Esa no la abras hasta que sientes un gran hambre, y si no, ella no te obedecerá. Эту не открывай, пока не почувствуешь огромный голод, а если так не сделаешь, она тебя слушаться, повиноваться тебе не будет. Gippone ringraziò, prese la scatola e via per quelle valli. Quando non ne poté più dalla fame, prese la scatola e dice. Gippone поблагодарил его, взял коробку и пошел себе. И когда уже не мог больше терпеть голод, взял коробку и сказал: «Проведи, помоги мне». Dalla scatola salta fuori una macione con un bastone in mano e comincia a menare bastonate al povero Gippone fino a spaccargli la ossa. Из коробки выскочил огромный детина с палкой в руках и как начал дубасить бедного Gippone, что все кости ему поломал. De la caja salió saltando un hombretón grande con un bastón en la mano y empezó a pegar al pobre campesino, al pobre Gippone, y hasta le ha roto algún que otro hueso. Appena poté, Gippone richiuse la scatola e continuò la sua strada tutto pesto acchicchiato. Alla moglie e alle figlie che erano venuti incontro per la strada a chiederle come era andata, dice: «Bene, ho portato una scatola più bella dell'altra volta». И, значит, как только смог, Gippone закрыл эту коробку и продолжил кое-как свой путь до дома. И жене и детям, которые вышли его встречать и спрашивать, как все прошло, сказал: «Хорошо, я принес еще более красивую коробку, чем в предыдущий раз». Y cuando pudo, el pobre Gippone cerró la caja y siguió su camino. Y a la mujer, a sus hijos que salieron a su encuentro y a preguntarle qué tal le había ido, le dijo: «Todo bien, todo ha ido bien, he traído una caja aún más bella que la vez anterior». Le fece mettere a tavola e prese la scatola d'oro. Stavola veniva fuori non una ma due amacione col bastone e gulegnate. La moglie e i figli gridavano misericordia, ma le amacione non si messo finché Gippone non richiuse la scatola. Значит, и из коробки на этот раз выскочил не один детина здоровенный с дубиной, а двое, и давай дубасить жену его и детей. И как ни просили жена с детьми о снисхождении, не остановились они, пока Gippone не закрыл коробку. Y de la caja salieron no uno, sino dos hombretones grandones con bastones en las manos y empezaron a pegar a la mujer, a los hijos de Gippone, y no pararon a pesar de sus gritos y sus pedidos de misericordia hasta que Gippone no cerró la caja.
adesso vai dal padrone, disse alla moglie, e dile che ho portato una scatola assai più bella di quell'altra. Y ahora vete al patrón, vete al cura y dile que yo he traído una caja aún más bella que la anterior. А теперь иди к хозяину, иди к священнику, сказал он жене, и скажи ему, что и принес я коробку еще более красивую, чем предыдущая. La moglie andò il priore nelle fece le solite domande. Che è tornato Giappone? E cosa ha portato? E lei, si figuri sor priore, una scatola meglio dell'altra, tutta d'oro, e ci fa dei scenari scucinati, ci sono una meraviglia, ma questo non vuol darla a nessuno. И начал ее священник расспрашивать, ну что, вернулся в Джапон, а что принес? А она, представьте себе, господин священник, коробку, да еще более красивую, чем предыдущая, всю золотую, и умеет она готовить такие вкусные вещи, просто чудо, но коробку эту никому он отдавать не хочет. Y el cura empezó a hacerle preguntas a la mujer del Japón. ¿Y qué tal? ¿Y ha vuelto tu marido? ¿Y qué te ha traído de bueno? Y la mujer dijo, imagina usted, señor cura, una caja aún más bella que la otra, que la anterior. Y esa caja sabe cocinar unas cosas bellísimas, maravillosas, pero él no se la quiere dar a nadie. El prete fece chiamare subito Giappone. Y el cura hace llamar rápidamente a Giappone. И священник быстро велел позвать Giappone. Oh, me alegro Giappone, me alegro che sei tornato. E della nuova scatola, fammela vedere. Oh, me alegro Giappone, me alegro que has vuelto. Y con una nueva caja, muéstramela. О, я так рад, Giappone, так рад, что ты вернулся, да еще с новой коробкой. Покажи-ка ее мне. Sì, e poi voi mi pigliate anche questa. No, non te la piglio. Да, а потом вы эту у меня отнимете. Sì, después usted me va a tirar a esta. No, no te la voy a quitar. Не, я у тебя ее не отниму. E Giappone le mostrò la scatola tutto allucinante. Il prete non stava più in sé della voglia. Y Giappone le mostró la caja todo brillante y el cura ya no podía con su impaciencia. Giappone показал ему блестящую коробку, и священника обуяло нетерпение. Giappone, dall'ami e te rendo l'altra. Ci vuoi fartene di una scatola d'oro? Ti do in cambio l'altra e poi qualcosa di aggiunta. Beh, andiamo, mi rendo l'altra e le do questa. Affare fatto. Badi bene, sor priore, questa non si deve aprire se non ha gran fame. Giappone, отдай ее мне. На что тебе золотая эта коробка? Я тебе взамен отдам ту первую и еще что-нибудь, что ты хочешь. Ну ладно, договорились. Вы верните мне ту первую коробку, а я вам эту отдам. По рукам. Но только помните, господин священник, эту коробку не открывайте, пока не почувствуете самый сильный голод. Giappone, dámela esa caja y yo te devolveré la otra, la primera. ¿Para qué necesitas una caja de oro? Yo te doy en cambio aquella primera y todo lo que quieres. Vale. Así lo haremos. Devuélvame la primera caja y yo os doy esta. Vale, así haremos. Pero recuerda, señor cura, no abre esa caja hasta que se siente un hambre realmente fuerte. Mi acquisto bene, dice il priore. Domani ho qui la visita del titolare e di molti altri preti. Li faccio stare di qui fino a mezzogiorno, poi apro la scatola e le presento un grande scenare. Это даже хорошо, сказал священник. Завтра ко мне приезжает мой наставник и многие другие священники. Я их задержу до полудня, потом открою коробку и накормлю их великолепным обедом.
eso me cae bien, dice el cura. Mañana vienen a verme mi titular y muchos otros curas y les haré quedarse aquí hasta el mediodía y luego abriré la caja y les presentaré un bellissimo almuerzo. Alla mattina, dopo aver detto messa, tutti quei preti cominciarono a girare intorno alla cucina del priore. Stamane non vuol darci da mangiare, dicevano, che il fuoco è spento e non si vedono provviste. Ma quelli più al corrente dicevano, vedrete, all'ora di destinare apri una scatola e fa venire tutto quel ci vuole. И утром после мессы все священники начали крутиться около кухни нашего священника и говорить, что-то он нас не хочет ничем кормить. Почему такое происходит? Сколько времени прошло, он нас не покормил. Ну, а те, кто знали, в чем дело, говорили, вот увидите, придет время, он откроет коробку, y оттуда все, что пожелаете, само явится. Después de la misa por la mañana, todas aquellas curas empezaron a girar cerca de la cocina de nuestro cura y preguntar que por qué él no les da de comer, que qué es lo que está pasando. Pero aquellos que ya sabían qué es lo que está pasando decían, tranquilos, ya vais a ver que cuando vendrá la hora, él abrirá una caja y de ahí saldrà todo lo che ustedes quieren. Venne il priore e le fece sedere per bene a tavola. In mezzo c'era la scatola e tutti le guardavano con tanto di occhi. Il priore aprette la scatola e saltarono fuori 6 omaccioni armati di bastoni e giubbotti da orbi. Su quanti preti erano intorno al priore sotto quella grongocciola, cadde la scatola di mano e restò aperta, и 6 continuavano a picchiare. И, значит, пришло время, священник посадил всех остальных священников вокруг стола, поставил в центр коробку золотую, и все с удивлением огромными глазами смотрели на нее. Он ее открыл, оттуда выскочило 6 здоровенных мужичин с дубинами и давай всех дубасить, и его самого, и всех остальных священников. И так сильно били его, что уронил он эту коробку, закрыть не смог, и так продолжали они его бить. Y al llegar la hora del almuerzo, el cura sacó aquella caja de oro, la puso en el centro de la mesa y todos los demás curas empezaron a mirarla con unos ojos llenos de curiosidad y avaricia. Y entonces él abrió la caja y de ahí salieron 6 hombretones grandones con bastones en las manos y empezaron a pegar a todos esos curas, incluido el nuestro. Y le pegaban tan fuerte que él dejó caer a la caja y no pudo cerrarla. Entonces ellos continuaban darle con los bastones. Gippone, che era nascosto lì vicino, accorse e chiuse la scatola. Se no tutti i preti restavano morti dalla bastonate. Questo fu il loro destinare e pare che la sera non potessero più udire le funzioni. Gippone si tenne le 2 scatole, non le prestò più a nessuno e fu sempre un signore. Значит, Джипоне находился тут неподалеку, все это дело видел и подбежал, закрыл коробку. Все-таки не надо было, чтобы все священники поумирали-то от избиения палками. И если бы он этого не сделал, то так бы оно и произошло. Ну, после этого они не смогли вести богослужение после такого избиения. А Джипоне подобрал обе коробки, больше никому их не отдавал y жил себе барином. Y bueno, Gippone, que estaba ahí cerca y vio todo eso, llegó corriendo, cerró la caja para que los curas no se mueran de todo lo que les cayó de manos de esas hombretonas con bastones. Y los curas se quedaron vivos, pero no pudieron hacer la misa de la noche,
Y Tripone pues recogió ambas cajas mágicas, se las llevó, nunca se las dio a nadie и vivía siempre como un рей. И Джипона, который был тут я уже рассказала по-русски, на всякий случай еще раз. Значит, Джипона, который был тут неподалеку и все это дело видел, схватил коробку, закрыл ее, чтобы священники не поумирали от избиения. И они, значит, не могли в результате вечернюю службу вести после того, как их избили те мужики из коробки. А он взял обе коробки, унес их, никому их больше не отдавал и жил себе как барин. Bueno, esa es la historia de ese cuento folclórico que me ha gustado mucho porque muestra cómo el pueblo, pues, veía muy bien en aquellos tiempos los curas que eran malvados. No todos los curas, claro que eran así, pero los que tenían poder sí que lo eran. Y la gente pues lo veía y lo expresaba así en los cuentos populares. Вот таким образом заканчивается сказка. Мне очень понравилась она, потому что здесь видно, как народ видел на самом деле произвол тех священников, которые заправляли в тогдашние старинные времена землями. Конечно, не все священники такие были, но наделенные властью, видимо, были такими, и народ свое отношение выражал в таких вот сказках. Bueno, espero que os había gustado también ese cuento. Y mis amigas pelirrojas que estaban ahí con sus caras pensativas escuchando el cuento, и мои рыжие подружки, которые тут задумчивым видом слушали сказку, os están diciendo hasta luego, hasta la próxima. Говорят вам до свидания, до скорых встреч.